Evo recimo desnica je posljednjih decenija zasnivala svoje kampanje na suverenizmu, na slobodarstvu naroda, na nacionalnom brendu, nacionalnom identitetu. Ali su nakon dolaska na vlast nekako pogubili i taj suverenitet i te brendove i taj identitet. Rasprodali su svu zemlju, rasprodali su nacionalne brendove, pa čak i radnike, sopstvene narode su rasprodali u bijelo roblje. Rasprodali su i prirodne i ljudske resurse, dali ih multinacionalnim korporacijama, a šatro se borili protiv globalizma prethodno. Šta su oni zapravo uradili? Oni su samo završili posao, zaključili posao, osigurali su tuđu dominaciju nad ovim državama, nad ovim narodima. Strani taj krupni kapital je pokupovao sve. Pokupovao je prvo plemenske poglavice, pa onda teritoriju. Pokupovao je dušu i naroda i zemlje. I to su im ovi obezbijedili. Ta kompradorska elita, desničari, nacionalisti, patriote. Nacionalna bogatstva su privatizirana. Svi i sve je postalo privatno vlasništvo. I to nekolicine stranih korporacija. Postali smo kolonije u koje drugi trpaju svoje smeće. Smeće od svojih proizvoda i drugi otpad. A iz kojih crpe rude, minerale, pitku vodu za sebe. Gdje je tu suverenitet? Gdje je tu narod? Gdje su javna dobra, javna stvar, republika? Gdje je to pravo na samoodređenje, pravo na samoopredjeljenje? Sjećate li se koliko su o njemu trubili? Znači, postoji vanjsko samoodređenje. I ono je nastalo kao borba protiv kolonijalizma. Ok, evo, priznali su. Priznali su nam tu našu neku suverenost, suverenitet. Ali izgleda pod određenim uslovima. Pod uslovom da budemo njihove marionetske države. Da radimo ono što nam se kaže. Što je zapravo neokolonijalizam. Čabati samoodređenje od kolonijalizma ako imaš neokolonijalizam. Pa evo, gdje je pravo na unutrašnje samoodređenje? Šta je unutrašnje samoodređenje? Pa pravo da odredimo svoje unutrašnje uređenje. Možda mi ne želimo neoliberalizam. Možda mi želimo demokratski socijalizam. Možda želimo društvenu državnu imovinu. Možda ne želimo totalnu rasprodaju, sveopštu privatizaciju. Možda naše šume, rijeke, doline, brda i planine nisu na prodaju. Možemo li to odlučiti sami? Možemo li da stopiramo tranziciju? Da okrenemo tranziciju unazad? Da se odreknemo tranzicije? Ako ne možemo, a po čemu smo onda suvereni? Ako nemamo pravo na to samoodređenje, po čemu smo suvereni? Šta imamo? Šta možemo uopšte u svojim zemljama? I sve se to desilo od kako je desnica na vlasti, ako niste primijetili. Dakle, oni koji su najviše govorili o patriotizmu i suverenosti, to su desničari, to su nacionalisti. Oni su ti koji su na kraju potpisali kapitulaciju, koji su napravili pretvorbu društvene u javnu, državnu imovinu, a potom prelazak iste u privatnu, u ruke nekolicine, i to za sitne pare, u ruke stranaca, dok su narodne mase u koje se desnica zaklinje, prepuštene predatorskim stranim komercijalnim bankama, lihvarenju. Izgubili su svoju privatnu imovinu, izgubili svoje biznise, svoj lični suverenitet. Eto, još samo neki ko biva identitet imaju, ali kad ih ovi poklope, vidjet ćemo dokle će i taj identitet sačuvati, hoće li ga prodati. Dakle, desnica nije oslobodila svoje narode onako kako je obećala, već je samo pomogla da ih neko na jedan drugačiji način, malo sofisticiraniji, potpuno porobi i podjarmi.